गुड मॉर्निंग ओडिशा। आसतु आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा। आज हूँ डिसेम्बर 13 शुक्रवार। बढ़िब शीत। आवास योजना नहीं खुशी खबर। मंडी रे नुआ सुविधा। आसिला निजुक्ति सुजोग। बढ़िला शिक्षकों दरमा। सुभद्रा योजना नहीं आसिला बड़ खबर। चलतु देखिबा देश विदेश 20टी बड़ खबर। ता सहित वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब निश्चित भाव करदेवे। जदिओ विलंब हेलाणी तथापि धीरे धीरे बढ़ुची शीत। राज्य में शुखिला पाग सह तापमात्रा कमिछि। गतकालिठू अपेक्षाकृत शीत बढ़ी। आगामी दिन में रातिर तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री कमिया नहीं आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। विशेषकर आभ्यंतरीण ओडिशा रे शीतर प्रभाव अधिक रहिबो। किछि जिले में हालुका कुहुड़ी पड़िबा नहीं भी अलर्ट करिछि पाणीपाग विभाग। एथिपाई जगतसिंहपुर, कटक, झारसुगुड़ा, कंधमाल, कलाहांडी, खोर्धा और सुंदरगढ़ को सतर्क करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर, सहर में गरीब तथा मध्यम वर्गर लोक मानकु खुशी खबर देइछन्ति केंद्र सरकार। समस्त योग्य हिताधिकारी को आवास उपलब्ध कराइबा पई प्रथम पर्याय रे देइछन्ति ग्रीन सिग्नाल। पीएम आवास योजना रे 6 लाख रु अधिक घर निर्माण करिया पई केंद्र सरकार मंजूरी देइछन्ति। एही योजनार द्वितीय पर्याय रे सहर रे आसंता 5 वर्ष रे 1 कोटी घर निर्माण करिया पई लक्ष्य रखा जाइछि। तेबे एहार प्रथम पर्याय रे 6 लाख लोकंकु घर जोगाई दियाजिबो। रेटाल हार्डसिंग उपरे मध्य गुरुत्व देइछन्ति केंद्र सरकार। एथिरे घर किणिबाकु चाहुनथिबा आर्थिक रूप से दुर्बल तथा कम आय वर्गर लोकमानंकु भड़ारे आवास उपलब्ध करि दियाजिबो। तेबे कार्यरत महिलांक उपरे विशेष गुरुत्व दियाजिबो बोली कुआ जाउछि। परवर्ती खबर, कलाहांडी जिले में चाषी मानक पई मंडी निकट में कैंटीन, पानीय जल और टॉयलेटर व्यवस्था करिसंती। अन्य जिला माने मध्य सेहीपरि व्यवस्था को निज जिले में कार्यकारी करने को से कहिथिले। तेबे डिसेम्बर 12 तारिख सुधा 9टी जिले में धान संग्रह आरंभ होईछि। वर्तमान सुधा एही 9टी जिलार 37,069 जन चाषी 1,81,196 मेट्रिक टन धान बिक्री करिसंती। केंद्रीय कंट्रोल रूम को धान किणार लाइव फीड मध्य आसुछि। एभली सुविधा समस्त जिला मानकरे हेबो। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र गृह विभाग रे पूरण हेबो 10,000 पदवी। एने मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करिसंती। कमिशनरेट पुलिस पक्षरु लोकार्पित हेला नूतन सेवा। स्वतंत्र उत्सव रे जोग देई उद्घाटन बेले मुख्यमंत्री एही घोषणा करिसंती। से कहिसंती गृह रखी पदवी बढ़ाई 5,000 कराजिबो। 2,416 पदवी 5,000 को वृद्धि कराजिबो। विभाग को पदवी बढ़ाई नियुक्ति प्रक्रिया त्वरान्वित करने को निर्देश देले मुख्यमंत्री। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष 2025 आरंभ हेबा पूर्वरु शिक्षकों पई आसीचे एक खुशी खबर। शिक्षकों वेतन वृद्धि को नहीं सरकार तरफरु निया जाइथिबा एक बड़ निष्पत्ति। एही निष्पत्ति फल शिक्षकों मासिक वेतन रे 12-13 हजार वृद्धि हेबो। फल आगामी दिन में शिक्षक माने 12-13 हजार अधिक टंका पाइबे। चुक्ति रे कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर मासिक वेतन एबे 50,000 रु बढ़ी 63,000 करा जाइछि। सेहीपरि टीचिंग असिस्टेंट को वेतन 45 रु वृद्धि करा जाय 57,000 करा जाइछि। सेहीपरि इंस्ट्रक्टर श्रेणी रे विश्वविद्यालय को सेवा देउथिबा शिक्षकों पारिश्रमिक 40,000 रु 54,000 को वृद्धि करा जाइछि। परवर्ती खबर, खूब शीघ्र नियंत्रण को आसीबो महाप्रसाद दर। भक्त माने जेपरि कम दाम रे महाप्रसाद किणी पारिबे से नहीं गंभीरतार सह चिंता करा जाउथिबा आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ति। अबढ़ार अहेतुक दर वृद्धि को नहीं गतकाली विधानसभा रे प्रश्न करथिले पुरी विधायक सुनील महांती। अबढ़ार रेट चार्ट कथा पूर्वरु श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु कुआ जाइथिला। एबे शुद्ध घी व्यवहार पई कुआ जिबा परे जेउ समस्या होईछि दर ठीक ठाक रहिबो से नहीं निष्पत्ति नियाजियो बोली आईन मंत्री कहिसंती। परवर्ती खबर, आउ किछि दिन गले आसीबो नुआ वर्ष। एथिपाई जियो आनिछि दमदार ऑफर। निज कोटी कोटी यूजर्स को खुशी खबर देइछि। एही प्लान रे यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग सह अनलिमिटेड 5 GB डाटा समेत अनेक दमदार लाभ मिलुछि। जियो रो एही प्लान 200 दिनर लंबा वैलिडिटी सह आसी थाए। एहा द्वारा यूजर्स को निजर जियो नंबर बारंबार रिचार्ज करिया को पड़िबोनी। जियो रो एही रिचार्ज प्लान 2025 टंका मूल्य रे लॉन्च करा जाइछि।
କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ବିଶେଷ ପ୍ଲାନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରତିଦିନ 2.5 GB ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଡାଟାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ, ପାଣି ଓ ଟଏଲେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦଲାଲମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ କିଷାନ ଓ ସିଏମ୍ କିଷାନ ସହିତ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତାରେ ଧାନ କିଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଷୀଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 17 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ 6 ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାମ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏହି ବର୍ଗର ଭକ୍ତ ସୁବିଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଛତିଶା ନିଯୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନାଟ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ବାଟାଲିୟନ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ପୁରୀରେ ରହିବ, ତେବେ ୟୁନିଫର୍ମ ଓ ଲୋଗୋ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଡିଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ସେହିପରି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ପୋଲିସ ବା JTPରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମୋଦିତ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡ୍ଥ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମନୋଭାବରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଯଦି ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁକ୍ତି ଭଙ୍ଗରେ ରହେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଭୋକରେ ମରିବେ, କାରଣ ଗହମ, ଚିନି, ଚାଉଳ, ଚଣା, ପିଆଜ ଏବଂ ଆଳୁଠାରୁ ପ୍ରାୟ 100 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭାରତରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ପଠାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଣି ଲ୍ୟାବ୍ରୁ ଲିକ୍ ହୋଇଛି ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକ ଲାବୋରେଟୋରୀରୁ ଶତାଧିକ ଘାତକ ଭାଇରସ୍ ନମୁନା ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛି। କୁଇନ୍ସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସରକାର ଏହି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ଗୁରୁତର ଘଟଣା ବୋଲି ସରକାର କହିଥିବା ବେଳେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସଂକ୍ରାମକ ଭାଇରସ୍ ଯେପରିକି ହେଣ୍ଡ୍ରା ଭାଇରସ୍, ଲିସା ଭାଇରସ୍ ଓ ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏଥିରୁ 232ଟି ଶିଶି ହଜିଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ହଣ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ଏକ ଏପରି ଭୂତାଣୁ ପରିବାର ଯାହା ଗୁରୁତର ରୋଗ ଓ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ କୋଠା ଏଣିକି ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଧରି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସରକାରୀ ଘର ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ଖୋଲିବ ଦୋକାନ, କାଫେ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରୀ ଜମି ଓ ଘର ବା କୌଣସି ପ୍ରତୀକ୍ଷକ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ କୁମାର ଆହୁଜା ଦେଇଛନ୍ତି 11ଟି ବିଭାଗକୁ ଚିଠି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପୂଜାସ୍ଥଳ ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଜି ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାସ୍ଥଳ ଅଧିନିୟମ 1991 ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ଶୁଣାଣି କରି କୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ DY ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗାମୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ନୂଆ ମାମଲା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପୂଜାସ୍ଥଳ ଅଧିନିୟମ 1991 ମୁତାବକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳର ସ୍ଥିତିକୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ଆଧାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରିଥାଏ ଓ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଥାଏ।